आज राती हांव तुका विचारतली আজকে রাত্রে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি तुज्या पासत कितें करच्याक আপনি নিজের जন্য কিছু করুन कोडेक ती सगळ्याकीन व्हड वस्त ती तुज्या जिवितांत তাহলে पासत আপনার केल्या জন্য এইটাই আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হবে तूं जाणाय ती कितें ती আপনি কি জানেন এটা কি हांव तुका सांगता तुका कोणें दुखवलेल्यांक सगळ्यांक बोगस म्हूण আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার জীবনে যতজন আপনাকে আঘাত করেছে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে हांव तुका सांगता तुका कोणाचो राग आसा ताचें चिंतूंक আমি আপনাকে চিন্তা করতে বলি যার প্রতি আপনার রাগ রয়েছে कोणें तुका अपमान केला যে কেউ আপনাকে দুঃখ দিয়েছে कोण तुजे थंय क्रोध दाखयता কারো প্রতি যদি আপনার তিক্ত শব্দ রয়েছে आनी म्हाका जाय तुवें तांकां सापूच बोगसोने दिवंक আমি চাই তাদেরকে আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিন कित्याक जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बोगशिता যখন আপনি অন্যকে ক্ষমা করেন तूं खरेंच तुज्या पासत ओदी करता आनी न्हय तांचे पासत তখন আপনি অন্যের জন্য কম কিন্তু নিজের জন্য বেশি কাজ করেন तुजेर एक उपकार कर आनी बोगस নিজের প্রতি একটি কার্য করো অন্যকে ক্ষমা করো तूं जाणय एक कारण आमकां बोगसूंक कठीण लागता জানেন ক্ষমা করা কেন আমাদের জন্য কঠিন आमी चिंतात आमी कोणा पासत कितें कोत्तात जांकां तें फावो न्हय আমরা মনে করি আমরা এমন লোকের জন্য কিছু করছি যে সেটা পাওয়ার যোগ্য নয় वय तुवें म्हाका दूख दिल्या आनी मालत्रातार केलो तर हांव कित्याक बोगसूं যদি আমাকে ক্ষতি করে থাকেন আমি কেন আপনাকে ক্ষমা করব काल रात्री हांवें सांगलां म्हज्या बापायन हांव वाडटाली तेन्ना सगलो वेल म्हजो अपमान केलो আমি আপনাদের বলেছি গতকাল রাত্রে আমার বাবা ছোটবেলায় কত আমাকে নির্যাতন করেছেন म्हजी माय खरें जाणो आसली तो तशें कोत्ता म्हूण आनी तें कांयच केलें আমার মা জানতেন এটা কিন্তু আমার মা কোনো বাধা দেননি ती म्हज्या बापायक भियेताली আমার বাবাকে তিনি ভয় পেতেন हांव तिचो गुन्यांव करिना আমি তাকে দোষারোপ করছি না पूण म्हाका वायट भावना आसली न्हयच म्हज्या बापाय सोवें पूण तिचेय सोवें আর তাই আমার বাবার প্রতি কেবল নয় কিন্তু মায়ের প্রতিও আমার হৃদয় তিক্ত ছিল ताणें म्हजो अपमान केलो पूण तिणें म्हाका सोडून दिलें তিনি আমাকে নির্যাতন করেছিলেন কিন্তু আমার মা আমাকে ত্যাগ করেছে आनी त्या वरवीं म्हज्या जिवितांत जायतेच प्रश्न उबे তাই जाले আমার জীবনে আমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি जायतेच वर्सां हांव रागान जियेतालीं অনেক বছর আমার জীবন তিক্ততায় পরিপূর্ণ ছিল आनी जर तुका राग आसा जाल्यार कशे परी तो तांतल्यान भायर येता আর জানেন যখন ভেতরে তিক্ততা থাকে তখন কোনো না কোনো ভাবে সেটা প্রকাশিত হয়ে যায় तूं तो राग आनी कोणाचेरूय काडटलो কারো না কারো প্রতি সেটা আপনি প্রকাশ করবেন तर तूं रागान आसाय तर যদি আপনি রেগে আছেন आनी तो राग तुज्या भितर चिड्डोन आसा जाल्यार আর আপনার অন্তরের অভ্যন্তরে সেই রাগটা যদি বাসা বেঁধেছে जावं तो तुका कोणे 10 वर्सां पाटी दुखयलेला ताचे विशीं যদি आसा 10 বছর আগেও কেউ আপনাকে আঘাত করেছে তার প্রতি সেই ক্রোধ सर तो आजुनूय तुजे भितर যদি आसा সেটা আপনার ভেতরে আছে तो आनी कोणाचेर भायर सरतलो তখন কারো না কারো আমি সেই রাগ থেকে সেটা বেরিয়ে আসবে व कित्याक आजुनूय हांव म्हज्या वडिलां थंय रागार आसली म्हूण যাই আমার মা বাবার প্রতি যেহেতু আমি খুব ক্রুদ্ধ ছিলাম तो राग हांवें म्हज्या गोरकाराचेर काडलो আমি সেই রাগটা আমার স্বামীর প্রতি প্রকাশ করেছি हांव एकदम सोंपेपणी रागार जातालीं আমি रागताम खूप সহজে आनी तांकां बोगसूंक म्हाका कठीण जातालें कित्याक तांणी म्हाका खूबच আর दुखयलें আমি তাদের ক্ষমা করতে পারতাম না কারণ তারা খুব আমার ক্ষতি করেছে आनी त्या भायर तांणी आपूण चुकली पासून म्हणूंक ना এবং তারপরেও কিনা তারা কোনোদিন আমার কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করেনি जर कोणें कितें वायट केलां आनी ती कबूल जायना तर तांकां बोगसूंक चड कठीण लागता যদি কেউ আমি দুঃখিত এই কথাটা না বলে তাদেরকে ক্ষমা করা তো আরোই কঠিন म्हणजे कोण तर मुनीत हांव चुकली म्हाका बोगशानी दिवशी हें बोगसूंक मातशें कठीण जाता আর যদি কেউ এসে বলে যে আমি ভুল করেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করুন पूण जर ती आमी कितें वायट केल्या परी वागोनान কিন্তু তারা যদি এমন দেখায় যে তারা কোনো ক্ষতিই করেনি ताका बोगसूंक खरेंच आगोट जाता তাহলে সত্যিই তাকে ক্ষমা করা কঠিন जर तुमी कबूल जाता मुनात आमेन যদি রাজি আপনি বলুন আমেন वय पूण शेकी एकेच भाशेन हांव तें करूंक पावली অবশেষে একটা উপায়ের মাধ্যমে আমি এটা সম্পন্ন করলাম आनी खरीपणी हांवें तें सवकास আমি केलें ধীরে ধীরে পদে পদে করলাম हांवें थोडें बोगशिलें पूण बोगसूंक जाय आसलें तितलें न्हय আমি একটুখানি ক্ষমা করলাম যতটা করা দরকার করিনি तें हांव शिकली पुरायेन करूंक पावली অবশেষে আমি সম্পূর্ণরূপে এটা করলাম जेन्ना म्हाका थावें जालें যখন আমি উপলব্ধি করলাম की हांव रागार जावन तांकां दुखोवना म्हूण हांव स्वताक दुखयता আমি যখন রেগে যাই তার জন্য ওদের ক্ষতি হয় না আমার ক্ষতি হয় आनी आयज रात्री हांव तुका सांगता আমি চাই আজকে রাত্রে আপনি এটা জেনে যান तुजे भितर कसलोच क्रोध वो राग वो बोगसोने ना दिवपाची चिंत যদি नासली আপনার মধ্যে কোনো তিক্ততা আছে রাগ আছে কারো প্রতি অভিযোগ আছে ती फकत तुकाच दुखयतले तुवें तुज्या भितर दवरल्या এটা কেবল আপনার ভিতরে ক্ষত সৃষ্টি করবে অন্যের নয়
हांवें एका दादल्यान म्हणलेलें आयकलें একটা লোকের কাছে আমি এই কথা শুনেছিলাম। तो एक बरो क्रिस्तांव चायनीज दादलो वॉचमॅन नी नावाचो ওয়াচম্যান নি নামে একজন খুব ভালো চাইনিজ খ্রিস্টান ভক্ত। तो आतां जिवना पूण ताणें जायतेच बरे पुस्तक बरयल्या जे हांवें वाचल्या তিনি আর জীবিত নয়, কিন্তু তিনি অনেক ভালো ভালো বই লিখে গেছেন যা আমি পড়েছি। आनी तांणी म्हटलां की क्रिस्तांवाच्या जिवितान खूब बरेपण येता बगसोन्या वरवीं খ্রিস্টানদের জীবনে আরো অনেক স্থান তারা গ্রহণ করেছেন। आनी न्हय आनी कित्यानूच ক্ষমার ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয় নয়। देव एकवटाचेर आनी न्हय क्रोधाचेर ঈশ্বর আমাদের একতার মধ্যে আশীর্বাদ দেন, आशीर्वाद घालता তিক্ততাতে নয়। आयज कितलोच लोक ह्या संवसारान रागार आसा আজকে জগতের লোক আজকে ক্রুদ্ধ। आनी हांव जाणो आमच्यान सगल्यांनी हे जमातीक येवं আমরা येता জানি এই সভাতে আমরা আসি, आनी ह्या वेळार जे परी हांव तुमकां पळयता तुमी कितली बरी आनी इनोसेंट दिसता আর আপনার দিকে যখন তাকাচ্ছি আপনাকে দেখতে কত মিষ্টি লাগছে, কত নিরাপরাধ মনে হচ্ছে। आनी म्हज्या मनान पासून ही चिंतना येवंक शकता हो संदेश ह्या लोकांक सारको आसा गाय আর আমার মনে মনে আমি এটাও ভাবতে পারি এই প্রচারটাকে এই লোকেদের জন্য প্রযোজ্য। कित्याक अशें दिसना तांकां बॉक्सोन्या विशीं प्रश्न आसा म्हूण তাদের মধ্যে তো আমার দেখে মনে हচ্ছে না ক্ষমা না করার কোনো সমস্যা আদৌ তাদের আছে। पूण घडयेक आनी कांय मिनिटांनी जर हांवें আর म्हटल्यार কয়েক मिनिट পরে আমি বলবো कोणाय बदल बॉक्सोने ना दिवपाचो प्रश्न आसा तर उबी रावात যাদের মধ্যে ক্ষমাহীনতা তিক্ততা হৃদয়ে রয়েছে जाल्यार जायत घडयेक 70 ते 80% तुमचे मदलो लोक उबो रावपी তাহলে তাদের মধ্যে যারা ক্ষমা এমনি অবস্থা তাদের 70-80 জন সংখ্যায় দাঁড়াবেন, चड करून जर तूं 100 उलोवपी বিশেষ করে যদি আপনি এখানে এসেছেন। ह्याच खातीर संवसारभर जेजूचे कुडीक फावो तितली शक्ती आमकां दिसना আর খ্রিস্টের যে মণ্ডলী সারা বিশ্বে তারা একটা শক্তি প্রাপ্ত হতে চায়। सो तुका जाय देवान तुका वापारूंक तुवें लोकांक तुजे विशीं कितें केलां तें विसरूंक जाय লোকেরা আপনার প্রতি যে ক্ষতি করেছে তার উপরে যদি আপনি বিজয়ী না হন ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে পারবেন না। तुमकां कितले जाणांक जाय देवान तुज्या जिवितान वरवीं कितें महान কতজন केलें? চান ঈশ্বর আপনার জীবনে মহান কাজ করুন? হাত দেখি। उमेदीन तुजे हात हालया जर तुका जाय देवान तुज्या जिवितान कितें करूंक बरें तर जाल्यार तुवें उगडास धरूंक जाय की जेजून बॉक्सोने তাহলে दिलें আপনাকে म्हूण স্মরণে রাখতে হবে যিশু ক্ষমা করেছেন। जेन्ना तो खुर्सार आसलो तेन्ना ताणें म्हणलें बापा बोगस तांकां कित्याक तें नकलो তিনি तापून যখন कितें ক্রুশের উপরে करतात? ছিলেন তিনি বললেন পিতো ইহাদিগকে ক্ষমা করো কারণ ইহারা কি। जेन्ना स्टेफनाक फातरायताले যখন স্টিফেনকে পাথর মারা হলো ताणें म्हणलें बोगस तांकां कित्याक तें नकलो तापून তিনি कितें বললেন करतात? পিতো ইহারা জানে না কি করিতেছে তুমি এদের ক্ষমা করো। जेन्ना पाऊल उबोन करिंदलो आसलो आनी ताका पयलींच नाय যখন सोबेन उबो केलो পল জেলে ছিলেন তার বিচার চলছিল। बायबल म्हणटा की सगल्यांनी ताका सांडलोलो सगल्यांनी ताका বাইবেল सोडलोलो বলছে সকলে তাকে ছাড়িয়া দিল, সকলে তাকে ত্যাগ করলো। वो लोक जांच्या खातीर ताणें आपले जिवीत भेटोयलेले যে লোকেদের জন্য তিনি জীবনকে ব্যয় করেছিলেন তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। तांकां आदार दिवंक सोदी देखून तो बोनकोनींत তিনি आसलो লোকেদেরকে সাহায্য করার জন্যই তো আজকে জেলের মধ্যে। आतां ताका गरज आनी सगलींच ताका सोदतात এখন তার ওদেরকে প্রয়োজন আর সবাই তাকে ছেড়ে चले গেছে। पूण पावलोन म्हटलें हांव तांकां गुन्हेगारी करचो ना हांव तांकां देवाक दितलो তিনি বলতে তাদের বিরুদ্ধে আমি এটা অভিযোগ করব না, আমি ঈশ্বরের হাতে তাদের সমর্পণ করি। ताणें म्हटलें सगल्यांनी म्हाका सोडलो पूण दोनी देव म्हजेशी रावलो তিনি বলছে সকলে আমাকে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু সদাপ্রভু আমার সহবর্তী। सगलीं तुका सोडीत पूण देव तुजेशी आसतलो সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে, ঈশ্বর আপনার সঙ্গে থাকবেন। बायबल म्हणटा जोरी म्हजे मायन आनी बापायन म्हाका सोडलेलें বাইবেল বলে আমার পিতা এবং মাতা যদিও আমাকে ত্যাগ করে देव म्हाका आपले खुद भुरगे कशें वाडयतलो ঈশ্বর আমাকে তার সন্তান রূপে গ্রহণ করবেন। ओ हांवें तो ग्रांथ वाचतोच म्हाका कितली बुजवण मेळ्ळी আমি যখন শাস্ত্রে বাক্য দেখলাম আমি কত সান্ত্বনা পেলাম। सॉरी म्हज्या वडिलांनी म्हाका उजार करून अपमान केलो যদিও আমার মা বাবা আমাকে ব্যবহার করলেন, নির্যাতন করলেন, देवान म्हटलें हांव तुका वतलो ঈশ্বর বলেন আমি তোমাকে গ্রহণ করব, आनी हांव तुका म्हज्या कुटुंबान घेतलो আমি আমার পরিবারে তোমাকে ভুক্ত করব, तूं म्हजे भुरगे তুমি जातले আমার সন্তান হবে। ही बरी खबर আর এইটাই হচ্ছে শুভ সংবাদ। तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितान केन्नाय कोणें तरी दुखवलेला अपमान केला কতজন জীবনে কারো না কারো দ্বারা খুব দুঃখ পেয়েছেন? হাত দেখি। चलात म्हाका तुमकां पळोवंक जाय तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या वडिलांनी दुखवल्यात কতজন মা বাবার কাছ থেকে খুব দুঃখ পেয়েছেন? अजाप दिसता कितलोसो लोक आपल्या वडिला थंय दुस्वास कोत्ता तो কতজন না রয়েছে যারা নিজের মা বাবাকেই ঘৃণা করেন। एके तरेन तुज्यान लोकांक बोगसूंक जाता मनान धरून लोकांक दुखोवन लोक दुखवता একটা কথা মনে রাখবেন যে কিভাবে আপনি ক্ষমা করতে পারেন, লোককে আঘাত করলে নিজে আঘাত প্রাপ্ত হন। म्हजो बापूय न्हयच अपमान करपी तो चडूच क्रोधीत आसलो
আমার বাবা যে কেবল আমাকে নির্যাতন করতেন তা নয়, তার মনটা তিক্ততায় ভরা, एक रागिष्ट मुनीस খুব সবসময় রেগে থাক। त्याने कोणाकूच बक्षिलो हांवें केलीच আর पावना আমি কখনো দেখিনি যে তিনি কাউকে ক্ষমা করছেন। आता त्याच्या जिविताची कथा पळय এখন দেখুন আপনার তার জীবনধারা। एक पावट म्हजे मायचे भयणीचे तो चावलो आनी उरलेले वीत तिचे दिसपास करीत আর रावलो তিনি তার মা, আমার মায়ের বোনকে একবার বিয়ে করলেন এবং সারা জীবন তাকে ঘৃণা করলেন। तो कोणाय सांगाता काम करतालो जो ताचे तो चावो तोडता आनी कितें वायट केल्या तो आपले जिवीत भर ताचे दुस्पास সঙ্গে करी। যখন তিনি কাজ করতেন তার সঙ্গে মতের মিল হতো না, তিনি তাকে ঘৃণা করতেন সারা জীবনের মতো। वय ताच्या भुरग्यापणांत तो दुखवलेलो আর যখন তার শিশু বেলায় তিনি নির্যাতিত হন, पूण ताच्यान बोक्सूंक जालें ना देखून যেহেতু তিনি ক্ষমা করতে পারছেন না ताका पेकोवणी जावंक ना আর তাই তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না। आनी ताका पेकोवणी मेलोंक ना देखून যেহেতু তিনি সুস্থ হচ্ছিলেন না ताणें म्हाकाय दुखयलेलें তাই তিনি আমাকে আঘাত করতেন आनी देंवत सार भारी वावुरतालो। আর আশার পক্ষে আশা দিত শয়তান। हांवें म्हज्या बापायचेर दुस्वास करीत আমি रावलें আমার বাবাকে ঘৃণাই করে যাব आनी मागीर म्हाका पेकोवणी केदींच আর मेळची আমিও नासली। কখনো সুস্থ হব না। पूण जर हांवें तें केल्लें तर আর আমি যদি এই काज করতাম हांव आयज राती हांगा तुमच्या वांगडा आसपाची न्हय सांगूंक तुमकां बॉक्सोने कितले আর गरजेचें तें। তাহলে আজকে রাত্রে এখানে উপস্থিত হয়ে আপনাকে এই কথা বলতে পারতাম না যে ক্ষমা করা কত গুরুত্বপূর্ণ। हो संदेश हांगा कोलकात्याक टीव्ही प्रोग्रामाचेर दाखयता। আমি টিভির প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই কলকাতার অনুষ্ঠানকে প্রচার করেছি। पूण चीन खूंय पूण राशियाक कोण पूण आयकतलो बोगोस हें हांवें म्हटलेलें। আর চিন্তা করুন রাশিয়াতে কেউ একজন বলছেন আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। कोण पूण आफ्रिकेक वो कंबोडिया वो सिंगापोर वो चायना हांवें बोगोस म्हटलेलें চিন্তা आयकतलो। করে দেখুন সিঙ্গাপুর বা হাঙ্গেরি কোনো দেশ এসে আমাকে বলছে আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। युनायटेड स्टेट्स आनी युरोपी देशांत आसलेलो लोक हांवें बोगोस म्हटलेलें आयकतलो। সারা বিশ্বের লোক আমার কাছ থেকে শুনছে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। पूण जर हांवें बोगसूंक नासलें तर কিন্তু আমি যদি ক্ষমা না করতাম आयज हांव हांगा लोकांक बोगसूंक गरजेचें म्हूण सांगूंक पावची ना। তাহলে আমি লোকেদের কাছে এখানে উপস্থিত হয়ে বলতে পারতাম না যে তাদেরও ক্ষমা করা দরকার। देंवचाराक नाका तूं बरें जालेलें শয়তান চায় যেন আপনি এই পথেই থাকুন। ताका नाका तुजी भावना पेकलोली। তিনি শয়তান চায় না যে আপনার আবেগ সুস্থ হোক। ताका जाय तुजें पुरें जिवीत क्रोध সে চায় सारा জীবন আপনি आनी रागान सारूंक। এবং ভয়ে। कितें अशें तुवें कोत्तोस तूं लोकांक मालत्रातार আর करूंक তখন কি पावता। হয় অবশেষে আপনি লোকেদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। पूण आयज रात्री हांव तुका फावो तितली म्हायती दिता, আজকে আমি একটা নতুন তথ্য আপনাকে রাত্রে দিচ্ছি, शक्तीन भरलेली माहिती খুব শক্তিশালী তথ্য। जी तुका आदार दितेली देंवचाराक ताच्या पावलांनी आडाव। তখন আপনি শয়তানের পথ এবং শয়তানকে রুদ্ধ করবেন। आनी आयज रात्री तुज्या नोईंच एक निर्णय घेवं येता तुका दुखवलेल्या तांकांय बोगसूंक। আজকে আপনি এই সিদ্ধান্ত যে শুধু নেবেন যে আমি সবাইকে ক্ষমা করবো শুধু তা নয়, पूण तुज्यान आयज रात्री निर्णय घेवं येता আজকে রাত্রে আপনি এই সিদ্ধান্তও নেবেন की कोणूय तुका दुखयत तर যদিও কখনো কেউ আমাকে, तूं तुजेर एक उपकार करतलो আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য आनी করবেন, ताका त्याच वेळार बक्षितलो। আপনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করবেন। जितले बेगीन तुज्यान तें करूं येता तितलो बरो तूं যত आसतलो, তাড়াতাড়ি করবেন তত মঙ্গল আপনার জীবনে হবে। कित्याक तूं परत दुखवतलो, কেননা আপনি আবার আঘাতপ্রাপ্ত হবেন, तूं परत निराशी जातलो। আবার আপনি নিরাশ হবেন। सगलो वेळ लोक तुका बरो त्रातार करचो ना সব সময় লোকেরা আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার করবে না। आनी तुजो एकूच प्रतिपाल जावंक जाय तांकां बोगस आनी तांचे पासत मागणे আর সবচেয়ে ভালো যে কাজটা আপনি করতে পারেন তাদের ক্ষমা করুন, তাদের জন্য প্রার্থনা तेन्ना করুন। तुका सुटका मेळटली आनी देव तुज्या जिविताचेर আর आशीर्वाद তখন আপনি घालतलो। মুক্তি পাবেন, ঈশ্বর আপনার জীবনকে আশীর্বাদ করবে। तुका मेकलेपण मेळ्ळें आनी देव तुजेर आशीर्वाद যখন घालतलो। আপনি मुक्त হবেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবে। तुजेरूच उपकार कर आनी बोगस। हांवें शेकी चिंतलें हांव बॉक्सोन न्हिदना तर हांव निराशी जावन घरा कित्याक रावोन কেন আমি লোককে ক্ষমা না করার জন্য আমার ঘরের মধ্যে বিভ্রান্তিতে জীবন যাপন করব। जेन्ना ज्या मनशाचेर हांव रागार जाल्यार तो सुसेगाद वेळ सारता आनी हांव रागार आसा। আমি যার প্রতি রেগে আছি সে তো জানেই না আমি রেগেছি, আমার জীবনে কষ্ট আর সে বেশ ভালোই আছে। तुझा न्हय हे तितले बुद्धिमान না না, न्हय। এটা তো খুব बुद्धिमाনের काज নয়। तर हांवें निश्चय घेतलो हांव म्हजें जिवीत विबाडची ना धरून क्रोध आनी नाकारणी आमी बॉक्सोन येदिना আর जावन। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তিক্ততা, বাধা, বিঘ্ন এবং ক্রোধের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনকে নষ্ট করব না। जेन्ना कोण तुका दाखयता तुज्यान वायट वा बरें जावं येता আপনাকে যখন কেউ আঘাত করে তখন হয় আপনি তিক্ত হবেন অথবা মধুর হবেন, तें सगळें तुजेर आसा। এটা আপনার উপর নির্ভর করছে। जुजेक ताच्या भावनांनी बरोच मालत्रातार আর केलो তার ভাইদের দ্বারা जोसेफ খুবই খারাপ ব্যবহার পেল। आनी तरी काणी सोंपतना ताणें दुख होल पडलेलो तेन्ना तांकां आदलें आनी जेवण दिलें आनी तांची काळजी তবু घेतली। কিনা দুর্ভিক্ষের সময় তিনি তার ভাইদেরকে তার গৃহে নিয়ে এলেন এবং তাদেরকে খাদ্য পরিবেশন করলেন। आनी जर तुमकां बायबलींतल्या जुजेची काणयेची खबर আপনি যদি आसा বাইবেলে जोसेफকে দেখেন ताचे भाव ताचे थाय निड्डुकायेन बरयले कित्याक तो कुटुंबाचो बाबुलो आसलो म्हूण।
আর তার ভাইয়েরা তাকে হিংসা করতো, কারণ তার মা বাবার খুব আদরের সন্তান তিনি ছিলেন। आणि त्याचा बापूही म्हातारो असलो आणि जुजे त्याचा आवडीचो তার असलो. বাবা খুব বৃদ্ধ লোক ছিলেন এবং জোসেফকে একটু তিনি বেশি ভালোবাসতেন। तुझा नाही तुका बरे दिसो व दिसो ना कुटुंबातल्या धाकटुल्या खेरीत ते समजता. আপনি জানেন, এটা আপনি পছন্দ করুন না করুন, ছোট ছেলেরা বাড়িতে একটু বেশি আদর। आणि ते जुजेचो चोड इतलो তারা दुस्वास करी জোসেফকে এত ঘৃণা করলো की त्यांनी ताका गुलामपणांत विकलो. আর তারা তাকে কৃতদাস রূপে বিক্রি করে দিল। आणि त्याने त्याच्या बापायक सांगले की एका रानवटी जानवरान ताका जीवेशी আর তার मारलो. বাবাকে বলে দিল যে হিংস্র প্রাণী তাকে হত্যা করেছে। आणि जुजे एका वाईट परिस्थितीतलो दुसरे परिस्थितीन पडलो. জোসেফ একটা খারাপ পরিস্থিতি থেকে আরেকটা খারাপ পরিস্থিতিতে গেলে ताने 13 वर्सां बोनकोडीन सारली. ताने करूंक नासलेल्या गुन्हा पासत. এমন একটা কাজের জন্য তাকে 13 বছর জেল খাটতে হলো যে অন্যায়টা তিনি আদৌ করেননি। पूण जुजेची मनाची अवस्था बरी असली देखून কিন্তু সর্বদা জোসেফের মধ্যে একটা ভালো মনোভাব ছিল। देव चराच्यान ताका खोनाऱ्यान दवरूंक তাই जालें ना. শয়তান তাকে পায়ের নিচে রাখতে পারেনি देवान ताका पालिसीन घातलो. আর তাই ঈশ্বর তাকে একদম প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। तुज्यान खोनेऱ्यान थान पालिसीन वचो আপনি येता. গর্ত থেকে একেবারে প্রাসাদে যেতে পারেন। जर खोनाऱ्यान जिवन तुका वायट जाल्यार तर तुजो वेल निर्णय घेवंक देवाक जाय ते करूंक. এখনো যদি আপনি গর্তের মধ্যে আছেন, ঈশ্বর চান আপনি সিদ্ধান্ত নিন প্রাসাদে যাওয়ার। जोब आसोवे एक वाईट घडणी घडली ইয়োবের জীবনে খুব দুর্ঘটনা ঘটেছিল। आणि थोडी जोब चॅप्टर 42 शेवटाक আর 42 অধ্যায় ইয়োবে আমরা দেখতে पाय म्हटला की जेन्ना जोबान ताच्या इश्टा खातीर मागणे केले ইয়োব যখন তার বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা করলো, ते ताचे ठाय बरी इश्टा घडीन चलो এই नासले. বন্ধুগুলো যার प्रति ভালো ব্যবহার করেনি, जेन्ना तो दुखवलेलो तेन्ना तांणी ताचेर करूंक ना ती बोगलोंटा যে घाली. অন্যায় সে করেনি তার জন্য তার বন্ধুরা তাকে দোষারোপ করত। ताका बुजवून दिवचे सुवातेर ते ताचेर विरुद्ध गेले. তারা তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো। पूण आयका কিন্তু শুনুন, बायबल म्हणटा जेन्ना जोबान आपल्या दुस्मनापासत কিন্তু मागले বাইবেল বলে ইয়োব যখন আপন বন্ধুদের নিমিত্তে প্রার্থনা করে, देवान ताका लुस्कोन जाले तितले दोब्रादान परत दिले. ঈশ্বর তার যা কিছু হারিয়েছিল তা দ্বিগুণ পরিমাণে ফিরিয়ে দিলেন। देवाक जाय तुझ्या कोश्टांक तुका दोब्रादान दिवच्या. আপনার সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ পরিমাণে সাহায্য করতে। हांवें म्हटला देवाक जाय तुझ्या कोश्टांक दोब्रादान दिवच्या. আপনার সংকটে ঈশ্বর আপনাকে দ্বিগুণ দিতে চান। चलात म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजें आयकोंक. देवाक जाय तुझ्या कोश्टांक तुका दोब्रादान তাই दिवंक. শুনুন, ঈশ্বর আপনার সংকট আপনাকে দ্বিগুণ আশীর্বাদ করবেন। सगल्याकूच संकश्ट आसता. সবারই সংকট আছে, पूण जायतोच लोक वस्तू सांडोयत रावता. কিন্তু কিছু লোকেরা কেবল জীবনে হারিয়েই চলেছে। पूण तुमी जायनात बायबल म्हणटा जे कितें चोर चोरता বাইবেল বলে চোর যা চুরি করে ताणे ते 7 पावटी परत दिवंक সে जाय. যেন 7 গুণ তা ফিরিয়ে দেয়। तूं जेन्ना देंवचार तुजे कडचें कितें चोरता যখন শয়তান আপনার জীবন থেকে কোনো কিছু চুরি করে, ते तुज्या जिवितान परत मेळोंक शकता, पूण फकत तुवें देव तुका कर म्हणटा ते केल्यार. আপনি জীবনে তা ফিরে পেতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি ঈশ্বরের নিয়ম মেনে চলেন। उटपट ते प्रकाशवाणी আদি पासून পুস্তক থেকে প্রকাশিত বাক্য गोवाय आसा की आमी बोगसूंक जाय म्हूण. আমাদের সাক্ষ্য রয়েছে যে আমরা যেন অবশ্যই ক্ষমা করি। आता बोगसोनीची खबर करतूच भावना एक व्हडलो प्रश्न जाता. ক্ষমার প্রশ্ন যখন আসে, চুরিটা একটা বড় সংকট। आमकां एकदम कठीण दिसता बोगसून दिवंक, লোকেদেরকে ক্ষমা করা আমাদের জন্য খুব কঠিন কাজ, कित्याक आमकां दूख भोगता কেননা আমরা মনে বড় দুঃখ পেয়ে থাকি। आनी आमकां ते कठीण अशें दिसता. আমাদের মনে হয় এটা বড় কঠিন কাজ। आनी आमकां दिसता आमच्यान तें करिना जमून. আমাদের মনে হয় না না, এটা আমি করতে পারবোই ना। पूण म्हाका जाय तुमकां कितें म्हत्वाचें কিন্তু আমি शिकोवंक. আপনাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিই। तुवें सुरवात करूंक जाय सारकें तें करूंक जेन्ना तें सारकें न्हय अशें যখন दिसता. আপনার মনে হচ্ছে এটা ভুল, তবু যদি আপনি ঠিক কাজটা করেন, आनी अशें तुवें करतोस तुका एक व्हड संदी आनी व्हड जैत তখন मेळटलें. আপনি জীবনে এক মহান কার্য সাধন করবেন এবং বিজয়ী হবেন। तुका भावना पळोवस आनीकूय जायतेंच आसा. আপনার অনুভূতির চেয়ে এখানে আরো একটা বড় কার্য রয়েছে। तूं एक व्हडली कोट भावनांनी भरिल्लीच न्हय, আপনি একেবারে অনুভূতিতে ভরা একটা বড় কার্যাল দেহ নন, पूण तुका पुरी सत्य आसा. কিন্তু আপনার একটা স্বাধীন ইচ্ছা আছে। एक सत्या जी म्हाका दिसता देवाचे कृपेन भरल्या. আমি মনে করি এমন এক ইচ্ছা যেটা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ। आनी जर तूं देवा सांगता तशी तुजी सोयरी আপনি যদি आसत আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের নির্দেশে চালনা করেন, आनी म्हणशी देव तूं म्हाका बोगस म्हणटाय देखून हांव बोगशिता. আপনি যদি বলেন হ্যাঁ ঈশ্বর তুমি আমাকে বলেছো ক্ষমা করতে, তাই আমি ক্ষমা করব, म्हाका कितेंय दिसो हांव बोगशितेली आनी আমার म्हज्या অনুভূতি যাই হোক আমি করব, आनी म्हज्या दुस्मना पासत मागणे আমার करतली. শত্রুর জন্য আমি প্রার্থনা করব। सारकी चिंतनाचो परिणाम सदांच सारकें कर्तूब जाता.
সঠিক অনুভূতি আপনাকে সব সময় সঠিক কার্য করতে সাহায্য করে। म्हाका जाय तुमी हाचे वयर नियालूंक सारके चिंतपाचो परिणाम सारके कर्तूब जाता। মনে রাখবেন সঠিক অনুভূতি আপনার জীবনে সঠিক কার্য সম্পাদন করে। पूण चडशा लोकांक बरें दिसलेलें जाय तांणी बरें कर्तूब करचे आदीं তারা অপেক্ষা করে কবে সঠিক অনুভূতি করবে তবে গিয়ে তারা সঠিক কাজ করবে। तेन्ना तूं तुज्या भावनाच्या ताब्यान আর दिता। তখন আপনি অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হন। सो तूं तयार आसा बोगसूंक যদি আপনি ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নেন, आनी तुज्या दुस्मना पासून मागूंक আপনার শত্রুর জন্য প্রার্থনা করে, आनी आनी कांय वस्तू आसात ज्यो हांव तुमकां सांगतली जे गरज तुवें আরো करूंक। কিছু বিষয় আমি আপনাকে বলবো যা আপনার করা দরকার। तुजी भावना शेकी तुवें घेतलेल्या निर्णयचेर आटापलेली आसतली। তখন কি হবে? আপনার অনুভূতি আপনার সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করবে। थोडो वेळ लागत একটু সময় লাগতে পারে, पूण हें घडटलें। কিন্তু এটা ঘটবে। सो खरेंच तुका बोगसूंक जाय যদি আপনি सत्य ক্ষমা করতে চান, जाल्यार तुवें विसरूंक जाय लोकांन तुका कितें केलां आनी त्या विशीं उलोवपाचें बंद कर। তখন আপনাকে অন্যেরা আপনার প্রতি কি ক্ষতি করেছে এবং তাদের প্রতি আপনার কি ব্যবহার, আপনাকে এটা বন্ধ করতে হবে চিন্তা করা। आतां म्हज्या बापायन म्हाका कितें केलें ताची खबर हांव कोत्ता पूण हें फकत আমি लोकांक অবশ্যই কথা বলে থাকি আমার বাবা আমার জীবনে কত কষ্ট করেছে, কিন্তু সেটা আপনাদের সাহায্য করার জন্য। हांव ताची खबर करिना कित्याक म्हाका तें स्वता येता म्हूण कित्याक अशें आनीक जायच ना। আর আমি এই জন্য এটা বলি না যে এটা আমার খুব কষ্ট নিয়ে আসে, এটা আর আমাকে কষ্ট দেয় না। आनी तूं जाणो हें म्हाका तें कित्याक स्वता येना तें? আপনি জানেন কেন এটা চিন্তা করলে আমি কষ্ট পাই না? कित्याक ज्या मनशा सोबे तें घडलेलें तें क्रिस्तान सोंपलें आनी क्रिस्ता वरवीं पुरो जीवन जालें। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমনি কাজ করেছেন তিনি খ্রিস্টতে মৃত এবং খ্রিস্টতে জীবিত। जेजू क्रिस्ता सोबे हांवें नवो जोलोम আমি घेतला খ্রিস্টতে পুনঃসৃষ্টি হয়েছি। आनी म्हाका एक आसल नवें जिवीत आनी नवी सुरवात আমি একটা मेळ्ळी। নতুন জীবন পেয়েছি, নতুন প্রারম্ভ করেছি। पुण्य वस्तू पासा जाल्यो आनी পুরাতন বিষয় সকল অতীত হইয়াছে आनी सगल्यो वस्तू परत नव्यो केल्यात এবং সমস্ত কিছু নতুন হয়েছে आनी तातूंत हांव आसा এবং তার মধ্যে আমিও আছি, आनी तातूंत तूं आसा। তার মধ্যে আপনিও আছেন। आमी जिवीतभर भोगसोने दितेले हांव सगल्यांक। আমাদের সারা জীবन ধরে এই ক্ষমার কাজ করে যেতে হবে। आमकां देवा कडल्यान भोगसोनाची गरज पडटली आनी আমাদের প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের কাছে ক্ষমার প্রয়োজন, हेर लोकांक भोगसोने दिवनशे आमकां पडटले। যেন আমরা অন্য লোকের প্রতি সে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারি। तुका खबर ना कोण तुका केन्ना कितें म्हणटलो तो जे तुका जखमी करून तुजे भावनाक আপনি दुखयता। এখনো জানেন না কখন কে লোক কি কথা বলে আপনার জীবনে দুঃখ নিয়ে আসবে। तुका खबर ना केन्ना तुका कोण एक परिस्थितीन सोडून दितलो तो। আপনি জানেন না কখন কোন পরিস্থিতির লোকেরা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। कठीण लागता जेन्ना जिवीतभर तुवें कोणाची सेवा केल्या आनी तुका गरज तेन्ना ती तुका पावना চিন্তা जाता। করে দেখুন সারা জীবন আপনি যাদের সঙ্গ দিলেন তাদের আপনার প্রয়োজনে তারা আপনাকে ছেড়েই চলে গেল। आनी हांव वायट चिंतून हें म्हणना पूण हांव जाणो আমি যখন এটা বলছি আমি ঋণাত্মক হিসেবে বলছি। हांव जाणो देंवचार कसो तो आनी जाणो जिवीत कशें तें। আমি শয়তানকেও চিনি, আমি জীবন কেমন তাও জানি। वेळ येतलो जेन्ना तुका भोगसोनाची परीक्षा घेवची আপনি पडटली দেখবেন একটা সময় আসবে যখন ক্ষমা করার পরীক্ষা আপনাকে দিতে হবে। आनी तातूंत तुका येस मेळोंक जाय तर तुका जाय देवान तुज्या जिवितांत कसली व्हड गोश्ट যদি আপনি केल्ली। চান ঈশ্বর আপনার জীবনে মহান কাজ করুন তাহলে আপনাকে পাস হতে হবে ক্ষমার পরীক্ষা। कितले पावटी दोनी हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंचो ও প্রভু কতবার আমার ভাইকে আমি ক্ষমা করব? पेद्रून विचारलें हांव 7 पावटी बोगसूंक तयार आसा। আমি কি 7 বার করতে প্রস্তুত প্রভু? जेजून म्हटलें 70 पावट 7। যিশু বললেন 70 গুণ 7 বার। 7 बायबलीन पुरायेचो आंकडो। বাইবেলে 7 হচ্ছে একটা সিদ্ধ সংখ্যা। तर पेद्रू म्हणटालो तर 7 पावट पुरो जायत তাই পিতর বলছেন 7 বারই কি যথেষ্ট? आनी दोनयान म्हणलें 70 पावटी 7। तो म्हणूंक सोदी जितले पावटी तुज्यान बोगसूंक जाता तितले पावटी আর बोगसूंक जाय। যিশু যখন বললেন 70 গুণ 7 বার তার মানে হচ্ছে যতবার প্রয়োজন ততবার ক্ষমা করতে হবে। बरें हांवें आयज तुमकां जें सांगलां तें तुमी कोत्तेल्यात म्हूण आशा दवरता आनी स्वताक एक उपकार कोत्तेल्यात बोगसूंक कोणाकूय जाच्या विरुद्ध तूं आसाय तांकां। आनी उगडास तर जेन्ना तूं दुसऱ्यांक बोगशिता तूं स्वताक अदीक बरें कोत्ता दुसऱ्यांक केल्या परस। म्हाका दिसता हो एक चड 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 म्हत्वाचो विशय आनी एक जो आमी बोगोर बोगोर शिकयलेलो आयकोंक जाय। जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना। आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव। ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव। आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org। आयजूच तुमच्या मागण्यांची उनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं। पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक।